ओन्नमो भगवते वासुदेवाय। सहोवाच य एष देहात्ममानिनां सत्त्वादिगुणविशेषविकल्पितकुशलाकुशलसमवहारविनिर्मितविविध देहावलिभिर्वियोगसंयोगाद्यनादिसंसारानुभवस्य द्वारभूतेन षडिन्द्रियवर्गेण तस्मिन् दुर्गाद्भवदसुगमे ध्वन्यापतित ईश्वरस्य भगवतः विष्णोर्वशवर्तिन्या मायया जीवलोकोऽयं यथा वणिक्सार्थोऽर्थपरः स्वदेहनिष्पादितकर्मानुभवश्मशानवदशिवतमायां संसाराटव्यां गतो नाद्यापि विफलबहुप्रतियोगे हस्तस्तापोपशमने हरिगुरुचरणारविन्दमधुकरानुपदवीमवरुन्धे यस्यामुहवा एते षडिन्द्रियनामानः कर्मणादस्य वयेव ते। तद्यथा पुरुषस्य धनं यत्किञ्चिद्धर्मोपैकं बहुकृच्छ्राधिगतं साक्षात् परमपुरुषाराधनलक्षणो योऽसौ धर्मस्तन्तु साम्परायमुदाहरन्ति। तद्धर्म्यं धनं दर्शनस्पर्शनश्रवणास्वादनावघ्राण सङ्कल्पव्यवसायगृहग्राम्योपभोगेन कुनाथस्याजितात्मनो यथा सार्थस्य विलुम्पन्ति। अथ च यत्र कौटुम्बिकादारापत्यादयो नाम्ना कर्मणा वृकसृगालायेवानिच्छतोऽपि कदर्यस्य कुटुम्बिन उरणकवत्संरक्ष्यमाणं विशतोऽपि हरन्ति। यथा ह्यनुवत्सरं कृष्यमाणमप्यदग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले गुल्मतृणवीरुद्भिर्गह्वरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रमः कर्मक्षेत्रम् यस्मिन्न हि कर्माण्युत्सीदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसथः। तत्र गतो दंशमशकसमापसदैर्मनुजैश्शलभशकुन्ततस्करमूषकादिभिरुपरुध्यमान बहिःप्राणः क्वचित्परिवर्तमानोऽस्मिन्नध्वन्यविद्याकामकर्मभिरुपरक्तमनसानुपपन्नार्थं नरलोकं गन्धर्वनगरमुपपन्नमिति मिथ्यादृष्टिरनुपश्यति। तत्र च क्वचिदातपोदकनिभान् विषयानुपधावति पानभोजनव्यवादिव्यसनलोलुपः क्वचिच्चाशेषदोषनिषदनं पुरीशविशेषं तद्वर्णगुणनिर्मितमतिः सुवर्णमुपादित्सत्यग्निकामकातरैवोल्मुखपिशाचम्। अथ कदाचिन्निवासपानीयद्रविणाद्यनेकात्मोपजीवनाभिनिवेश एतस्यां संसाराटव्यामितस्ततः परिधावति। क्वचिच्च वात्यौपम्यया प्रमदयारोहमारोपितस्तत्कालरजसा रजनीभूत इवा साधुमर्यादो रजस्वलाक्षोऽपि दिग्देवता अतिरजस्वलमतिर्न विजानाति। क्वचित् सकृदवगतविषयवैतथ्य स्वयं पराभिध्यानेन विभ्रंशितस्मृतिस्तयैव मरीचितोऽयप्रायां स्थाने वाभिधावति। क्वचिदुलूकझिल्लीस्वनवदति परुषरभसाटोपं प्रत्यक्षं परोक्षं वा रिपुराजकुलनिर्भर्सितेनातिव्यथितकर्णमूलहृदयः।
स यदा दुग्धपूर्वसुकृतस्तदा कारस्करकाकतुण्डाद्यपुण्यद्रुमलता विशोदपानवदुभयार्थशून्य द्रविणाञ्जीवन्मृतान् स्वयं जीवन्म्रियमाण उपधावति एकदा सत्प्रसङ्गान्निकृतमतिर्व्युदकस्रोतस्खलनवत् उभयतोऽपि दुःखदं पाखण्डमभियाति यदा तु परबाधयान्ध आत्मनेनोपनमति तदा हि पितृपुत्रबर्हिष्मतः पितृपुत्रान् वा स खलु भक्षयति क्वचिदासाद्य गृहन्दाववत्प्रियार्थविधुरमसुखोदर्कं शोकाग्निना दह्यमानः भृशन्निर्वेदमुपगच्छति क्वचित्कालविषमितराजकुलरक्षसापहृतप्रियतमधना सुप्रमृतक इव विगतजीवलक्षण आस्ते कदाचिन्मनोरथोपगतपितृपितामहाद्यसत्सदिति स्वप्ननिर्वृतिलक्षणमनुभवति क्वचिद्गृहाश्रमकर्मचोदनातिभरगिरिमारुरुक्षमाणो लोकव्यसनकर्षितमनाः कण्टकशर्कराक्षेत्रं प्रविशन्निवसीदति क्वचिच्च दुस्सहेन कायाभ्यन्तरबन्धिना गृहीतसारः स्वकुटुम्बाय क्रुध्यति स एव पुनर्निद्राजगरगृहीतोऽन्धे तमसि मग्नः शून्यारण्य इव चेतेनान्यत्किञ्चन वेदशव इवापविद्धः कदाचिद्भग्नमानदंष्ट्रो दुर्जनदन्दशोकैरलब्धनिद्राक्षणो व्यथितहृदयेनानुक्षीयमाणविज्ञानोऽन्धकूपेऽन्धवत्पतति कर्हि स्म चित्काममधुलवान् विचिन्वन् यदा परदारपरद्रव्याण्यवरुन्धानो राज्ञा स्वामिभिर्वानिहतः पतत्यपारे निरजे अथ च तस्मादुभयथापि हि कर्मास्मिन्नात्मनः संसारावपनमुदाहरन्ति मुक्तस्ततो यदि बन्धाद्देवदत्त उपाच्छिनत्ति तस्मादपि विष्णुमित्र इत्यनवस्थितिः क्वचिच्च शीतवाताद्यनेकाधिदैविकभौतिकात्मीयानां दशानां प्रतिनिवारणे कल्पो दुरन्तचिन्तया विषण्ण आस्ते क्वचिन्मिथो व्यवहरन् यत्किञ्चिद्धनमन्येभ्यो वा काकिणिकामात्रमप्यपहरन् यत्किञ्चिद्वा विद्वेषमेति वित्तशाठ्यात् अध्वन्यमुष्मिन्निम उपसर्गास्तथा सुखदुःखरागद्वेषभयाभिमानप्रमादोन्माद शोकमोहलोभमात्सर्येर्ष्यावमानक्षुत्पिपासाधिव्याधिजन्मजरामरणादयः क्वापि देवमायया स्त्रिया भुजलतोपगूढः प्रस्कन्नविवेकविज्ञानो यद्विहारगृहारम्भाकुलहृदयस्तदाश्रयावसक्तसुतदुहितृकलत्रभाषितावलोक विचेष्टितापहृतहृदय आत्मानमजितात्मा पारेन्धे तमसि प्रहिणोति कदाचिदीश्वरस्य भगवतो विष्णोश्चक्रात् परमाण्वादिद्विपराद्धापवर्गकालोपलक्षणात् परिवर्तितेन वयसा रंहसा हरत आब्रह्मतृणस्तम्बादीनां भूतानामनिमिषतो मिषतां वित्रस्तहृदयस्तमेवेश्वरं कालचक्रनिजायुधं साक्षाद्भगवन्तं यज्ञपुरुषमनादृत्य
पाखण्डदेवताः कङ्कगृध्रबकवटप्राया आर्यसमयपरिहृताः साङ्केत्येनाभिधत्ते यदा पाखण्डिभिरात्मवञ्चितैस्तैरुरुवञ्चितो ब्रह्मकुलं समावसंस्तेषाम् शीलमुपनयनादिश्रौतस्मार्तकर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञपुरुषस्याराधनमेव तदरोचयन् शूद्रकुलं भजते निगमाचारे शुद्धितो यस्य मिथुनीभावः कुटुम्बभरणै यथा वानरजातेः तत्रापि निरवरोधः स्वैरेण विहरन्नतिकृपणबुद्धिरन्योन्यमुखनिरीक्षणादिना ग्राम्यकर्मणैव विस्मृतकालावधिः क्वचिद्रुमवदैहिकार्थेषु गृहेषु रंस्यन् यथा वानरः सुतदारवत्सलो व्यवायक्षणः एवमध्वन्यवरुन्धानो मृत्युगजभयात्तमसि गिरिकन्दरप्राये क्वचिच्छीतवाताद्यनेकदैविकभौतिकात्मीयानां दुःखानां प्रतिनिवारणे कल्पो दुरन्तविषयविषण्ण आस्ते क्वचिन्मिथो व्यवहरन् यत्किञ्चिद्धनमुपयाति वित्तशाठ्येन क्वचित् क्षीणधनः शय्यासनाशनाद्युपभोगविहीनो यावदप्रतिलब्धमनोरथोपगतादाने अवसितमतिस्ततस्ततोवमानादीनि जनादभिलभते एवं वित्तव्यतिषङ्गविवृद्धवैरानुबन्धोऽपि पूर्ववासनयामिथ उद्वहत्यथापवहति एतस्मिन् संसाराध्वनिनानाक्लेशोपसर्गबाधित आपन्नविपन्नो यत्र यस्तमुखभावेतरस्तत्र विसृज्य जातं जातमुपादाय शोचन् मुह्यन् बिभ्यद्विवदन् क्रन्दन् संहृष्यन् गायन्नह्यमानः साधुवर्जितो नैवावर्ततेऽद्यापि यत आरब्ध एष नरलोकसार्थोऽयमध्वनः पारमुपदिशन्ति यदिदं योगानुशासनं न वा एतदवरुन्धते यन्यस्तदण्डामुनय उपशमशीला उपरतात्मानः समवगच्छन्ति यदपि दिगिभजैनो यज्विनो ये वैराजर्षयः किन्तु परं वृथे शयीरन्नस्यामेव ममेजमिति कृतवैरानुबन्धायां विसृज्य स्वयमुपसंहृताः कर्मवल्लीमवलम्ब्य तत आपदः कथञ्चिन्नरकाद्विमुक्तः पुनरप्येवं संसाराध्वनि वर्तमानो नरलोकसार्थमुपयाति एवमुपरि गतोऽपि तस्येदमुपगायन्ति आर्षभस्येह राजर्षेर्मनसापि महात्मनः नानुवर्त्मार्हति नृपो मक्षिकेव गरुत्मतः यो दुस्त्यजान्दारसुतान् सुहृद्राज्यं हृदि स्पृशः जहो युवैवमलवदुत्तमश्लोकलालसः यो दुस्त्यजान् क्षितिसुतः स्वजनार्थदारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरैः सदयावलोका नैच्छन् नृपस्तदुचितं महतां मधुद्विट्सेवानुरक्तमनसामभवोऽपि फल्गुः यज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय योगाय साङ्ख्यशिरसे प्रकृतीश्वराय नारायणाय हरये नम इत्युदारं हास्यन् मृगत्वमपि यः समुदाजहार य इदं भागवतसभाजितावदात गुणकर्मणो राजर्षेर्भरतस्यानुचरितं स्वस्त्ययनमायुष्यन् धन्यै यशस्यं
स्वर्ग्यापवर्ग्यं वानुशृणोत्याख्यास्यत्यभिनन्दति च सर्वा एवाशिष आत्मन आशास्तेन काञ्चन परत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भरतोपाख्याने पारोक्ष्यविवरणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।